Yay, salut, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Last Post. Alors on s'était arrêté sur l'épisode 3 où on avait récupéré Aries. Et oui, Aries, on pensait que c'était un personnage féminin et au final pas du tout. Et qu'est-ce qu'on se marre, hein. Pas du tout. Mais bref, pardon. Mais du coup, bah go continuer, hein. Let's go. Hey, juste avant de commencer, si vous aimez bien mon contenu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon Patreon. Il y a déjà quelques petites réactions disponibles gratuitement pour les membres. Le lien est en description et ça va énormément m'aider. Donc gros merci à vous. Allez, celui qui tirait les ficelles. Ah tiens. Du coup, il y avait quelqu'un qui l'a un peu manipulé, je pense. Parce que... Ok. Je sais plus si, pour être 100% honnête avec vous, je me rappelle plus trop de l'épisode 3. Moi, je me rappelle des grandes lignes, hein, mais je me rappelle plus si on savait, bah, si on était sûr que quelqu'un l'avait manipulé. Parce que je pense que du coup, quelqu'un a dû jouer avec ses sentiments. Pour la forcer à attaquer, du coup. Ça, on s'en rappelle. Ouais. En vrai, de son point de vue, c'est compréhensible. Et franchement, quand t'es entouré de ce genre d'alliés, franchement, tu peux dormir l'esprit tranquille. Hein. Franchement, my dream. Hein. Ok, ouais. Allez, dis-nous tout maintenant. Exactement. Jouer sur les sentiments comme ça d'une personne pour la manipuler et la faire ce que t'en veux. Honteux. C'est lequel? C'est qui? Bah tiens. Et c'était sur lui qu'on s'était arrêté, je crois, non? Attendez, montrez-moi sa tête. C'est pas lui qui rigolait en fond à la fin de l'épisode 3? Ah, c'est 100% lui, je crois. Niveau 80. Et ben... Il a une belle petite armée, hein. Du coup, est-ce que ça serait lui qui aurait... En tout cas, qui serait responsable, peut-être pas de sa propre main, mais qui serait responsable des autres héros morts? Parce que moi, quand on a su qu'il en restait, je crois que 3 sur 7, et c'était les 3 qui sont une race qui vivent plus longtemps que les humains, moi je me suis dit que c'était mort de vieillesse, mais peut-être qu'ils sont morts avant. Et à cause de lui, justement. Ouais. Attends, c'est Luffy? Non. Me dis pas ça. Oh, il est stylé, lui. Non. J'y croirais pas. Non. Vraiment? Ah, j'avoue, et c'est inattendu. Ouais, désolé de mettre autant sur pause, hein. Mais j'ai plein de choses à dire, en fait. Mais là, pour le coup, c'est inattendu. Moi, dans ma tête, je pensais qu'on allait rester là-bas et que on allait se confronter à lui
quand lui il viendra avec son armée attaquer la ville. Mais pas du tout, en fait c'est Luffy qui s'invite quoi, はい qui fait le premier pas. すぎる七英雄の誰かか Ah, la folie. その青い肌、白目と黒目が反転した瞳、魔人族か。その通りなるほど。魔人族がアリエスを利用していたということか。アリエスこれは何の Alors toi mon pote. 人間たちへの恨みはどうしたスベルを落として主の仇を討つんじゃなかったのかマルス僕は今も Ah, il s'appelle 人間を Mars 許せないし七英雄は殺したいほど憎いだけど僕が復讐を果たしたところで誰が喜ぶと思うそれはルファス様じゃなくて君たち魔人族だ Bien dit ça. Qu'est-ce qu'il va rétorquer? ルファス様が出した理想はそんなのじゃないし望んでいない最初から分かっていたのに僕はもう迷わない今ここで君を Ok Aries, ok ok. あっそうえ Il s'en fout. そうなると思ってたさその気になれば J'avoue sa réaction me tue. 落とせるのに渋ってなん Je で suis venu là pour t'arrêter. 君は対レビアの切り札だったけど Ok, 今となってはもう腰積み je さ vois. けどね魔人族を敵にして生き延びられると思わない方がいい僕 Et 自 Mars. ら始末 Si してあげ si る seulement il savait c'était qui à côté d'Aries. ここは世に任せろ。 Ah, je le plains Mars. Hein. Il va tellement flop le pauvre. 傷もまだ癒えておるまい。下がっている。 Est-ce qu'il va oser ou pas? そういう君は何者だい今の世界にまだこれだけの使い手がいるとはねだがもう終わりさこんな場所まで来てしまった己の愚かさを呪うんだね活目視頭目星 Vas-y, on admire hein. 氷縁の魔人マルスの秘兵糧煉獄無限新春魔人 Ok. En tout cas, faut pas non plus le sous-estimer, il est こ fort. の Hein. 刀剣こそは我が象徴見よ我が右手に握られしは煉獄の剣 Mais je pense pas qu'il est de taille face à Luffy. Et bah non non c'est bon. Oh Mars. Oh non. 君の命を奪う美しきもまがまがしき死神の断罪の一撃君の自由は奪われ高度は下がりそして死の間際君は見るだろう全てを無慈悲に焼き Il parle beaucoup hein. Et il débite hein. Il débite pour quelqu'un qui va perdre Il veut pas s'arrêter? Mais oui. Et c'est bon, et respire un peu, souffle. Oh par contre attends. On va le voir se faire défoncer la gueule, mais j'ai beaucoup aimé le petit plan qu'on a eu là. Attendez. Ouah, et en vrai, une tag de glace, une tag de feu, et ça rend trop stylé à chaque fois hein, dans les animés, c'est une folie. Et franchement, Tiflo hein. うるさい。 Ah bah, tu parles trop, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah mais... C'est Saitama hein. Je vais rester sur ma théorie, Saitama. Vraiment. Attends, mais elle l'a injecté? 弱すぎる。本当に今のがメグレズの言っていた黒幕か。 Et bah, GG. さすがです Et franchement, le combat était divertissant de fou. Et はい彼は c'est ça qu'on veut, nous. 七王火のマルスです七王というのは私が説明し Oh Ah ok, c'est Dina. 頼む。七王とは魔人族が抱える7人の将軍格の呼び名であり 7 généraux de l'armée, その ok. 発足は80年前現状魔人王とその子息を除けば魔人族の最高実力者です Ah oui あの程度でか。レベル300しかなかったよう Bah だ en ね。 fait, Luffy il a pas compris que là dans le monde actuel, je pense que Mars fait partie des plus hauts, tu vois. Sauf que Luffy est tellement shit. Voilà, vous le savez de toute façon. 魔人族の質も下がってあおいいるということです En fait, 確かに人類は魔人王に負けましたが lui, 向こう側も実力者の il a en tête la puissance de l'époque, qui était 3 à 4 fois plus fort. Alors que maintenant, もしかして魔人王さんのまあ12星点くらいし la か puissance, 俺と戦えないんじゃないか。 toutes les puissances ont été affaiblies quoi. ああ、
Mais c'est une folie, un coup de poing. しかしこのままだと Pas deux, pas trois, かもしれませんよ。ちゃんと考えてある。キャプチャー。 Elle va faire quoi? おお。 Ah oui, bah 一度 d'accord. に配下とするなんてさすがです。 Bah excuse-nous, hein. でもこの数を連れ歩くんですか？ Dans son domaine, non? 無論そんなことはせぬ。聞け！そなたたちはそれぞれの住処に戻れ。そしてむやみに人間を襲ったりするな。解散。 Ok, ok. Bon bah allez, fin de journée, on rentre à la maison. 一件落着ですね。な、アリエス。 Bon, même sachant que Aries soit un homme, ça changera pas mon avis sur アリ lui. エスは無事回収した。 Je l'apprécie quand même. ついでに七王のマルスとかいうのも殴り倒しておいた。私たちの数年間の苦労は一体魔物たちはどうした？すべて世の傘下に入れておいたから問題はない。 Ok. やはり君は Ah, il l'a reconnu du coup, forcément. ついてきてくれないか？ Et j'imagine qu'il va vouloir discuter avec elle, avec lui en tête à tête, pour parler de choses sérieuses. かつて俺と共にゲームを盛り上げた最上位のプレイヤー、 Ok. メグレスとは一緒に狩りをしたこともあるし、バカ話で盛り上がったこともある。このメグレスはプレイヤーなのか。 C'est vrai que c'est une interrogation qu'on a depuis l'épisode 1. On sait pas trop si, entre guillemets, c'est des PNJ ou si, en tout cas, les gros personnages sont réels ou pas. あなた様とレビアはこの国のかけがえのない財産なの。メグレズさんも心配する感情が全然感じられませんね。 Ouais, mais non, mais eux, さしずめ、自分たちが助かって何よりといったところか。 c'est tes gens de la haute, hein, ils pensent qu'à leur gueule, hein. 本当ですな。これでこの国もまだまだ安心ですぞ。 Oui, ces pays peuvent encore prospérer, ah là là. Ah, le bas peuple, vous les avez sauvés, let's go. Heureusement, hein. 自分の保身と媚びへつらうことしか頭に Ouais, ない。 ouais, ouais. それを On 世に見 voit, せたか on った。 connaît, hein. 私の過ちの証を君だからこそ見てもらいたい。 Oh, il admet une erreur? Je pense qu'il va admettre que c'est une erreur de l'avoir éliminé. 誰もここにはいないし、監視もない。顔を見せてはくれぬか。よかろう。 Oh là là. やはり君だったか。 Manquerait plus qu'il pleure. ルファス。 Imaginez, il lâche des larmes en mode oh là là. 人もメグ Le レス。 fin. What? Pourquoi il a peur? ああ、違う。こいつはプレイヤーではない。 Ah, ok, c'est un PNJ du coup. そなたもそのよう Du な moins 目 un を目に PNJ. 向けるのだな。そなたは世の知るメグレス Je で pense はない qu'on s'est compris. 俺は結局この世界でまだ一人ということ。 Non, mais moi je pense qu'il y a forcément des vrais joueurs qui sont dans le monde. C'est obligé. 私は弱くなった。体だけではなく心までも。 Ok. なあルファス、なぜ今になってこの世界に蘇ってきたのだ？ Mhm. 落ちぶれた私たちを嘲笑いに来たのか？偶然としか言えぬ。勇者を召喚しようとした輩が誤って世をこの世界に呼んでしまった。それだけだ。 Mais est-ce qu'il va le croire? On va la croire? なんだこの世界のメグレズは音敵が復活したんだ。 Même Aries ressent quelque chose, j'ai l'impression. なのにそうか。この国の図書館を見たぞ。やけに七英雄を批判する本が揃っていた。あれはそなたが揃えさせたものだな。そなたは称賛よりも暴言を、尊敬よりも侮蔑を望んでいると見える。もしや世を倒したことで魔人族の信仰を許したことに責任を感じている。 Et je pense que oui, hein. En vrai, c'est logique, t'es à leur place, tu tues entre guillemets quelqu'un que tu trouvais méchant,
pour sauver le monde, pour au final que le monde parte en cacahuète encore plus. そんなところか。難儀なところだけは変わらぬか。勝ったなら誇ればいい。強敵を倒したのだと自信を持て。そなたが正しいと思った道を進めばいい。Okay. 少なくとも世の知るメグレズはそういう男だった。君は私たちを恨んではいないのか。 Bah non. あの時 Je pense qu'il est au-dessus de ça en vrai. 未来へ至る寸前だった。それを台無しにしたのは私たちの裏切りだ。君はそれを憎いとは思わないのか。俺には憎いだのなんだのという気持ちはない。あの戦いはゲームで実際に体験したことではないからな。ルファスだったらどう返すのだろう。Ah. いや、ここは俺なりの答えを返そう。Il va réagir comment du coup? メグレス、そなたたちが世に不満を感じて放棄したのならば、それは世の器が足らなかったというこ Ah とだ。 ouais, ok. そなたたちを憎む理由など一つとしてない。 Et la réponse de fou? そんなわけ。メグレズ、己を責め続けるのはやめよ。 Ouais. そなたはこの国の者たちにとって英雄なのだ。 Montre-toi 堂々 en として digne, お hein. れ。 Ouais. 200年前と同じようにな。 En vrai, je pense qu'il va reprendre confiance en lui là avec ce genre de paroles. Hein. もっと広い世界を見るべきだ。だから僕は狭い森の奥じゃなく都会的なきらびやかな国でエルフが堂々と暮らせるような国を。 Ok. エルフだってやればできるんだぞってことを証明したい。 Ouais, c'est un très beau rêve. でっかくなきゃな。甘いぞメグレズ。お前の夢が建国ならば私の夢は世界制覇だ。魔人族に怯えることのない理想郷をこの手で築いてくれよ。何がおかしい。世界制覇は夢が大きすぎるだろう。もし本当にできたら鼻からパスタ一気食いしてやるぜ。言ったな、アリオト。アリオト。私が世界制覇したら絶対に鼻からパスタだからな。 En vrai, j'aime bien son design. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait un peu penser à un perso de Fate. Mais je pense que c'est moi qui part en cacahuète et. Mais je sais pas, il a un petit air de loin. Non? Je sais pas. Alors tu me dis que c'est un perso de Fate, je serais en mode ouais, moi ça passe. 忠告、痛み。 Ok, nice. ありがとう。レビアはこれで大丈夫だろう。感謝するよ。 Oh, incroyable. 私では減ってしまった最大 HP まで Ah は ouais, ça la heal. Il pourra encore protéger la ville encore pendant des longues et de longues années. そもそもルファス様を裏切ったのが悪いんです。まあまあ。 Mama. これからどうする気だ。無論残りの12星点をすべて手元に戻す。 Et 次 12 ans. は 国欲の Du coup, c'est qui le prochain? 国欲の王母。名前からして世の墓っぽいのだが。ぽいのではなく、実際ルファス様のお墓です。200年前、ルフ 200 ans. ァス様を慕っていた者たちが作 Ah り上げた ouais. 世界最大規模の建造物です。 Ok. 最上階にはルファス様が使用されていた装備品や財宝が保管されており、12星点の一人 Ah, c'est Libra, la balance. 200年休まず守護しているというわけです。 Ah, Libra. Elle est très hâte de la voir, elle. Hein. 噂によると最上階に近づく者を問答無用で排除する Ok. 殺戮マシンと化しているらしい。 Oh, elle しかし、 est dangereuse リ du ー coup. グラと戦ってまで世の墓を荒らしたい理由でもあるのか。200年前から劣化したのは人や魔物だけではない。武器や道具も衰えている。特に伝説級の武器のほとんどが魔人王との決戦で失われ、 Ok. 現存するものは君の墓にあるもの。 Ah, et c'est pour ça que ça voulait, que ça voulait piller son tombeau pour récupérer les armes. 欲しいものだ。しかしリーブラのせいで誰も手にできない。 Bah, tant mieux, non? だとしても、世にしてみれば資材を守ってくbah ouais. れている忠臣だ。分かっているさ。ルファス、
恥知らずな頼みとは分かっているが、リーブラを回収した後、君が使わないものだけでいいから、 Ah 残しておい ouais. てほしい。 Je pense qu'il va accepter, ouais. Bah ouais. すまない。 Trop gentil, Lufa. リーブラに会いに行くとするか。待ってくれ。その格好では動きづらいだろ。 Oh, il va nous passer une armure et tout là. Une tenue. Wesh. 素敵ですルファス様。 Ah, trop bien. とってもいい感じ。 Ouais, ça peut mettre ses ailes... bah, mettre ses ailes en invisible. どうだメグリツ。君は何を着てもよく似合う。 Ouais, oh, il commence pas à draguer, 羽を toi. アイテムはありがたい。 Reste concentré, mon elfe. 使わせてもらうとしよう。 Malade, lui. セルフ高速プレイからの脱出。サンキューメグレズ。では、いつかまた会おう。失礼しました。僕はもう二度と会いたくないですけどね。 Non, franchement, Aries, j'aime trop, j'aime おい trop. おい。 J'aime trop ce ル petit. ファス、 Ah, un dernier mot? Non, rien. 良い旅。 Ah, bon voyage, ok. ガンツ。 Oh là là, le beau gosse. お嬢さん、俺に何か言おう。 J'avais bien aimé, lui. こらこら。今さらそんな話し方はなしにしてくれ。 Non, ça va lui proposer de venir? スファルだ。あんたこんな美人だったの？出立することになったので挨拶。 Ah non, j'ai salué, お世 putain. 話になりました。二人とも、あと Toutes les そ trois? この可愛らしいお嬢さん Ma も petite. 気をつけてね。こいつ男だぞ。マジで？可愛らしいお坊ちゃんも T'inquiète, on est tous tombés dans le piège. Tous. ではなガンツ。また縁があればどこかで会おう。 J'espère qu'on le reverra vite, Gons. J'aime trop. なあ、 Aguil. そのあんたもしかしてル？ Oh. Ok. いやなんでもな Ah, い。 il va pas le dire, mais il a compris. スバル、 Il a compris. あ、まさかな。 Ah. Il pense avoir compris, mais au final, non. やっぱりいい方でしたね。ああ。さて次は天秤の Libra la balance. Oh là là. Incroyable. Oh. Oh, il y a un petit truc, ok. あの力、あの Ah, c'est Mars. 間違いない。ルファス・マファールが帰ってきた。 Ok. 悪夢だ。こんなことが。お前はダメですよ。 C'est qui? 役目を終えた役者は綺麗に退場しないと。役目を終えたならば去る。それがゲームのルールです。さようならマルス。哀れなお人形。 Quoi? Quoi? Wesh. Bah ok, bah franchement, hâte de savoir c'est qui elle, ouais. Mais du coup, Mars c'était son pantin. Par contre, son pouvoir a l'air shit. Claquement de doigts, ça fait disparaître son adversaire, mais on est où là? En tout cas, j'aime beaucoup son design. En fait, il y a pas une petite air avec Lufa en vrai? Bon, après, bon, vous me direz, c'est juste une blonde quoi. Toutes les blondes se ressemblent, non. Mais en tout cas, très hâte de savoir c'est qui elle. Et très hâte de savoir à quoi elle va ressembler Libra du coup, réellement. Hâte de voir aussi si elle sera puissante ou pas. Et hâte de voir surtout comment elle se bat. Genre, est-ce qu'elle aura une balance du coup? Peut-être pouvoir de gravité du coup, il y a moyen. En tout cas, ce sera la surprise. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était ultra cool. Très bon épisode. Moi, j'ai aimé. J'espère que vous avez aimé aussi. Et nous, on se dit à la prochaine pour la suite. Hein. Bye bye!